Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, охирон вақто рекламаҳои ма бисёр одам барои кор дар атомӣ мебиёяд ва дар комментария одамое ки ман намедонам дар куҷоҳо кор кардиян, чӣ хеле кор кардиян, барқасд менависанд ки дурӯғай дар 6 моҳ ҳеҷ намешавад ки як бор харид куна оила гира. Ма ина намуна ма личкаи мада нависе ма нишон тим ҳама кабинетҳо ма ки ма дар 6 моҳ як бор харид кардагим, дугонаҳои ма шиносои ма ҳамашон дар 6 моҳ як бор харид кардагиан, дигар хариди зиёдӣ кардагӣ нестанд. Шумо просто дар хеле ҷо кор накардаед, намедонед. Ана кадоме ки мехоҳед ки дар 6 моҳ як бор харид карда оила гире, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экран бинависе, мо ҳамаша мефаҳмонем ва худтон шоҳид мешавед ки реально ҳам хеле кор ҳастай. Бо иҷа маҷбурӣ нестай. Ҳамуро ҳам ҳозир регистратсия шидӣ ку маҷбурӣ нест ки ҳамин моҳ харид кӣ. Кайфо редактор дар мобайни 6 моҳ харид кӣ, 3 моҳ пас харид мекунӣ, 5 моҳ пас харид мекунӣ, ҳозир харид мекунӣ. Ана михела ширкати атомӣ, дӯстони азиз, корш беҳад осонай, бемаҷбурияй. Яъне худат хости харид кун, нахости биро бирав. Хеле маҷбурӣ надора. Шумо дӯстони азиз мумкин дар ҷое кор кардагӣ ки шуморо маҷбур кардагиан бор харид, маҷбур ҳамин моҳ ҳозир регистратсия шудӣ, тез балота ҷамъ кӣ. Ана хеле нест дар атомӣ, дӯстони азиз. Атомӣ кори озодай, кори осонай ва оила ки нағз дора. Бори дига мегӯям дӯстони азиз, дар атомӣ регистратсия мешӣ. Регистратсия беплай. Ҳозир регистратсия шудӣ, ин маъне надорад ки ту тамом ҳозир бояд харид кунӣ. Регистратсия мешӣ, дар 6 моҳ як бор харид мекунӣ, дар 1800 рубл ба сомонӣ, 240-250 сомонӣ ва ду одам дар тагит регистратсия мекунӣ, тамом. У ду одамои ту бо одам меёранд, ҳамахе рафтан мегирад дӯсто. Дар ин ҷа ягон кори қиниш нест. Агар хоҳӣ оила ки нағз гирифта дар хона шиштан ва як телефон пул кор кардан, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экран бинавис, оиди кор ҳама чира мефаҳмонем. салому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ҷа сиёмая сиёма дар хонаи мо наздикай ва ҳозир ҳам ҳаво гарм шуда ки берим дар рӯзӣ бигем кашти биромадан ҳамеша зарур набошӣ. Агар бегаҳ дар моя сиёма омадем, я занака бечора гӯдакчаша наметавонад айнаи эскалаторши мела хайра амунали ёрдамуш кард. Ана мо овард омадем, чун ҳамешагӣ харид кардем, хайқа майда чайда бовар мекунем, ҳар рӯз харид мекунем, бо ҳар рӯз саҳараш мехазе, ҳичи нест. хай кино тамошо кунӣ, чӣ хела дар шабҳои тобистон семчика хӯрда ва алҳамма зиёд чанд ки бихарӣ ҳамо какама. ҳаво бегаҳда салтанати хушӯ. Ана то соати 6-7 ба фикрам ки одамое ки зарур нестан ранги мо берун намебирояд. дӯстони азиз, ирӯз буда музика дакиш шурбоча. ҳамин се рӯғона бад мебинем ки боя рӯғони калон маша андохтай, лаврови лист андохтай, кухни бӯи ба маза катестай. Чираш дар доримаш? Зелин? соз хафоша хушрӯ нагирифта. дӯстони азиз, бассейншона ирӯз алиш мекунам, дуруст пас алиш мекунам. барои чӣ? Набина инҷа тап метаван метроен чиркин мешавад. бассейна чанд сум хардим? Best Buy. Короче, бассейн харидем, дӯсто. Ай корвонай, ҳама ҷои арзон. Оли суратро мемонам дар ашан чанд сум. Ана 500 сум харидем ай корвон. 50 сум дига насосша харидем. ҳар сол бассейн мехарем, ҳар сол насос мехарем. бассейно мекафан, насосо нобуд мешаванд. бисёре мегӯянд ки ба хосият шумо музикаи чимчиқоро мемонем дарои кне. Ман намемонам дӯсто. дар ҳавли мо ҳам хеле овозай. ина ин ҳоли саҳар бегаҳ анамихел дарахтои калону чимчиқоам живая музикае. так что ира ман надорум музикара шумо да рой кунам блогеро. анамихел неки назорат кардан дар кор мақсад опасни хиёл мекунам. бассейн беҳад дар назарам ҳамин об чизи опасния. яке равшан гум мешава, хапӣ мешава, равшан якча тревога мекунем, медавем хона меем ки нем равшану обузира дӯст намедора, исфандиёр дӯст медора. хулоса 500 сум ҳама намудуш дар корвон рехтагия. дӯстони азиз, имрӯз бидай устуғон шӯрбо. анамихе қати хлеби сиёҳ устуғон шӯрбо. я хело намехранам шӯрборам, просто инха мековам. шараф мехӯрад, дигароро ма дар назар дорам.
ака шӯрбо ва салат дӯстои азиз беинаи лаззати дунё намешавад. салом алейкум, як бор дигар дӯстои азиз, қарор дорем дар маҳаллаи 82 дар иҷа как всегда ремонт рафтистай. Нарафтем як хонамона хабар гирем. Амнали мега дар шавҷуре чӣ омадем дузанда бегаҳ омадем. хе марамналитим ба маршрутка мерем, бо якира ба маршрутка намефора прогулка када гуфтем ба маршрутка мерем. баъд омадем 82 дафр омадем ва дузанда ону зданяи зарда мегзарем ба ё таги авай оҳо намҷа дузанда 104 акда бураи дузанда камтарак шумода бугум. касе пеш мара нигоҳ мекунад историёи ман қати дузандаҳоро медонад ки доим ба хубӣ намеанҷомад. ҷанг небу разочароваться мекунам. ида дута материал овардам духтарако танака ки хай зоиру наврӯз гуфт ку мерем дузандаи ман ду материал овардам ша я чактум срочно будуз простой материали ки худаш 50 сомона кайда медзию паго чанд сум саат шид гуфтум хай додум дигариша чӣ гуфтум чанд қадар дигариш хай кай будузи гуфтум да я ҳафта хаям херашот гирифт гуфт сешанбе тайёр мешава. баъд дӯстои азиз пага омадам иша гирифтум иша ана рӯзи сешанбе ман ҳамин сешанбе гуфтам сешанбе миём да не ки ҳама хешид ки сешанбе ман натонистам омада дӯсто. ман рӯзи бебавҷа одам баригзарем раҳмонали ман рӯзи панҷшанбе омадам боз бесяра гузарам ба бугум оса дӯсто рӯзи панҷшанбе омадам салом гуфтам дро омадам ва хосият киртата на духтам гуфт хеле асабам вайрон шуда. ман рӯз сешанбе наомадам бо панҷшанбе ман гуфтам ки чида надухтен ох ту занг назадӣ гуфт ҳайрон шудам охир сешанбе таймар тайёр кун ба рақати туҷои конкретно галзадагим даже якум бор куҷо шуди якум бор омадан да ман омадам вай кадум остиноша начаспонда буд фикёли остиноша начаспонда мебинам мо ба куҷо омадем дӯстои азиз гуфт остиноша начаспондам ждат кардам таки остиноша часпонам. ман гуфтам часпондан мегирифтӣ кай кирта якума гирифтум гуфтум ки и дафъа дигар ждат наку остиноша часпон мақсад уже ман дигар ягон примерка надорум сешанбе бояд кирта тайёр мешид панҷшанбе меём не тайёр нашуда ирӯзу якшанбе ба манам қар кард пага биё гуфт ё чишанбе биё гуфт наёмадам ба занг зад гуфтам пагаи дигар меём. анамха дӯстои азиз анамха ман ба чӣ мешавам дузандаода ҳамун рӯзуш бугӯ мисол ман арзон намекунам ҳамун ту рӯзи гуфтагита чанд сум ман ҳамун рӯз тайёр кун ҳамун пули гуфтагита метунам 280 сомон гуфт ӯ киртаяса чанд сум буд материалаш 280 сомон гуфт не ки пеш украшения дора тамом осин почош не мо майли гуфтам анде срок будузда ака ман ҳеҷ ҷоям намерам просто гап да истодан дар курайда мамха ман дузандаом алишидан мегиранд и дузандаи зоир будори телефон анам бардошта ки қачи я партия ҷанг кардем ки гап да сари чӣ ки ман такси пили расход карда иҷа меом ирӯз ман ба маршрутка омадам урз ман ба такси омада будам ака бори машид ман омадам вай нест рафтем нестай охи ба меом бо не ателеи муҳаббат хай бо як рӯз дигар поехали биши машинка доим машини мо биши поехали пешги шуда چی گرفتی؟ یا سواد ویبر کردی؟ یا جرقه گرفتم. نه یا جرقه. دوستا با قسمی رالتون داشتیم. بای روز ویدیو ابزار کردیم که ما چی میخریم. چند در رالتون؟ ولی انا مسرخش تزای. چیزای همه در کوری بیشتر رالتون आहे. تز تمام میشه و باور میکنه. ساوس شبگی؟ نه تزای. خاشی. نه تزای. رالتون گرفتیم. دالشی میریم.
روزی خیلی میگرفتیم اونی پدرکوش بیزی پشتیسته بو اینم چه گرفتیم خریدی امروزه اینم قطشتی اوه تمام اینه چی گرفتیم کاروچی یوگورت قطی دمیتیه نماز روتون خیلی بسیار اینم قطشیز مشابینو باینم خیلی وقتی که مغازین برو اومدیم که ما جنگ سر میشه و فوکس نمیشه و که بینه کوکروز شانسم داره من گفتم که بیا فوکس شو چارت ببینی وقت همین خدا روزی نیست که همین درخی کوکروز هم بینن بیایه وای داده شما باید بینی اگه پیاده میره پولی تاکسی رفته کوکروز یه برده بلوش بیشه خیاته با مهر رحمان علی این خیلی آزه انا که نگاه کنه کوکروز یه دونه 16 سومون 70 دیرم 33 سومون 40 دیرم ده دوستای عزیز ما کوکروز خریدگیم همین دکجا راست میگیره 33 سومون 40 دیرم ده چیکار کنم راستیست که کوکروز ای چیکار که تلفنم ول بسته تلفنم خیلی پانسم خیلی نرخ کوکروز داده تلفنم فهمید چاق شد ما کوکروزی 6 سوم 7 سوم میخرم ماکسیموم خیلی نه اکل ما چند فکر میکنم که واه 33 سوم ده چی خریدن ممکن بود مثال هرچی کوکروز نه که وای با کوکروز نمیخرن ایگروشکش هم میگیرن تمام 33 سوم ده 6 تا اوتاری کوکروز میخردیم وای بسیارتر داشت ما گفتم چه همین چیزی که در همون رفاکو هسته نرخش نیسته و قیمت های هزارون بار ما میگم پیاده میریم که بعد دست ما رفتیم ایخه کمتر ما میدونم تو داری ما دور میگم ما پرسته اکه اصلا ما باید آروم شورم نالی 33 سوم باید بی ما بود روز چی گرفته قیمت بود دیگه نریم ویران شی فرش دوستا روز برای روز مهمان اومدن و گوشت فروشک پیرف کرد اصلا بانوس رمنان میگه خشی چی تمام جایت دور کسیم نمیشه این روز اصلا ما ویرانه کاروچی ما خریدیم دیتا سک نه اوجه اصلا ما ویرانه 3 کیلو گوشت کاروچی با ما گفتم که برای سمبوسه میمون اینه یاد شد گفتم بگی فرش مکنه جاها گفت یاد شد گرفتم ابراد ندادمش گریف رفت کیم گجا من برای چی فرشی باید بخرم 3 روغانی بعد ایده روغان بسیاری بعد میدوزن با گریف بور چک جای بعد چند که اومد همون فرشه که همون چی که میکشم چه همون فرشی روغانیه که دام پریلافکا شونه پر طرف کدوم جورش گریف اومد استخوان شبرد نمور دو دگمه گوشتی ما لحم بود ده خیلی سویت уже خیلی نبود سویتی فرشی ویو بارم نالی خوب شیرکته فیرب کردم اگر نه امور خشون خودش فرش میکرد نک مفتون کاری وای آسان کنم من خیلی عصب ما ویران میشه میخریم اشت نه این فرام کسرم کی و دیم شوربو اسنایت خیلی دوتا میخریم نه داره میخریم او رفتم بیا جشنی رنگی آدم بود سامسا خدا خیلی بگی اگه اینجا سامسا بوده دوستا بوشم خوب بامازه رنگ سامسا کروانسکی ما هر جا با سامسا نمیخورم ساموسایی با مزه در کروانای روغنش کمه دست خوبته انو کروان موز بیمزه شسته هاز خیلی جر اکسپریمنت میکنیم میگم یک شنبه نگو چه آدمو بسیار پارک میروانه روی وقتی استراحت برای خودشون جدا میکنم ها نکی گفتم نه بسیار زنکا قطعی کودکا شدنده پارک سخاوت عزیز همون رو گفتم درونش کو یا نمون میدونه چه ها دمای چه میکرده باشم دما که خوش روی هیچ نداره خیلی میکنی воздух اخ میتیا همین زورون فیگورش خیلی میکنن که воздух نمیشنه که دروش هیچ نداره بهار چه اکپانسم دایی چه هم نمیشه که کروم با مزه خمیرش با مزه خمیرش سخت نیست دوستای عزیز محولیم مایده اومده سیم اینجا دام خوش رو محتوب شد اینه که کامیرای ما خیلی به زیبای خوش رو نشون نمیتیم ولی فوتو کنم تو آیفون صورت گیر
بیا بابا ایفون تو ویدیو کنم پرتون و در شیگه